جوان دعا کرن مین پینی مین موج دعا کرن مگر اجابتی چھن گچن اے مولی صوب دعا چھ کرن مگر خدا نہ سون بوز نہیں خدا نہ سون بوز نہیں مگر ابراہیم بین ادم تی کرون یاد دمن امسینیش آئی کیا شخص دمنس حضرت سین دعا چن قبول نہیں گچن دمنس کیا وجہ چو سین دعا چن قبول گچن بزرگن تو جواب ولی کاملن تو جواب خدا سین ٹر تو جواب دمنس تائی تو چو خدا بلاون تو چو آل وصلب بے کرن ہے توئی تجو پوچھلٹ موزن ونن حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح کتن آلون چو دوست لبے کرن یل تو چو رب سن آلو ٹھکراون پروردگار چو تون آلو ٹھکراون مگر ونی اگر اجابت چک مینی جوانیتن ہے یت کانفرنس من جیون والی جوان مینی بزرگا اگر ای پنگن دوان چک اجابت یتن بزرگ جی فرماون تری چیز تھی جی دل سئی سوئی چاشی من ارادی دوان کے زبان کٹنا انن کے اتنی نبر کرن کے بس ارادی گچی ارادی یود گچی چانل تماما عرضی ناشی دستگت کرمت ذاتی پاکی حضرتی اللہ دمنے گونیتی تھی جی سئی ستھی جی یہ زبان یہ تھی جی